tokchao phainai chongmarina rgai chini election ni pandani tui phangnang puilano Sibaya Pharo chini Honorable MDC Mochang Moronto Debormano Tei chini oroni joto borom ganang tangphang te tangphang jiksong phainai chini takhuk te bukhuk songno Jovani Sibaya Phari election campaign ni prothom cinema প্রকাশ্য সমাবেশ ও সমাবেশন গোবাং ককনাগলাক নির্বাচন কমিশন ni গাইডলাইন দङ স্পেসিফিক টাইম जों program ma paidinai mo program ni porebo tei tinta jagao जों tini सभा मा खाइनाय जराचिन थानी गोबां गरीखा 14 तारिख जराचिन प्रचार खाइमाननाय 11 दिन चिनि थानी समय दंखो बुबाग्रानि बागै सालसा मानारनाय 10 दिन चिनि प्रचार चलिनाय सारा सारामबारी केन्द्र होय ताखुक्तै बुखुकसं नरनां बेलाय बेलाय पाइफा हामबाय मारो एडीसी निर्वाचनबो आं मो आमचाइनि न प्रार्थींगै 10,000 गोबां बुट बाय चिनि प्रतिद्वंदी प्रार्थी न मेचेनै एडीसी नि डेपुटी सीएम जरा थांगि सगैका नरगना आंगाबनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय आफार नरगानो जिदिरि रहमानि परे एडीसी नि थानी गोबां रां करिफानो आं व्यक्तिगतभावे टीटी एडीसी प्रशासन नि पक्षे चाइतोखामो एलाकाओ चिनि रां करिं बिसिंपानो जों डेभेलपमेन्ट तुबुनानि तकसाय आमचाइनि बरगक साखि रिनाय हास्तेनि जतो ताखुक्तै बुखुकसं निथानि नरकक क्राक साइमाननाय Orang nengjaknai tini problem tongmani tinta mini deep tubewell sudu tokchaya elakauno जों ruwai titi edisi hapang mo elakau nengjaknai tini problem ni kokno जों wansubi manka o elakau gobang ma hapung hatai tongo oroni jare krishok rok rangkeri borok rok Tinango tangi borok kaham जीवन जापन खाइमानन बागै 15 family no rabar bagan rimani kogrok tokchay amchaini borok rok no hasteni borok no sanai শুধু aboya o elakao agriculture doptor ni bisingtei जों ban therika pukur khurimani jaga pukur khurina chaitokka जों सिवाबो sufficient dia teibo जों moro tulasiko tokchaya route no black top pichri laman innani kok tokchaya ni prottekta mai khetawaro tui rinani kok ang edisiobo nirbachona batai puru samani kok tong chini mo imang jodi tokchaya elakao tui fly kai tu bunan inka moi mangno जों पाल सिमां नुगै पाल बुट लाई जदि तिप्राम थानो कप्लाई खलाई सरकारा आचुग्रि मानखाय एक बछरनि बिसिङो जों तकचाय आवारो तुइ तुबुइ फाइमाननाय ताखुगो दिनै जों पक थाना कगिया 5 बछर आईपीएफटी बीजेपी सरकार अंगासारामबारी केन्द्र मंत्री रिखा किन्तु मंत्री मामानि परे आ मंत्री महोदय जखन नुखा 4.5 बछर बीजेपी आईपीएफ की तंगै सामुं तांनाया दिनै मंत्री महोदय तिप्राम थाव मा फाइका
जों आईपीएफटी बीजेपी बुद्रि ताम मानखा लामानि बमल कुकुगों थामायखा इटनुक जागै थाङा पिसि लामा कुकमन आज हाल जोंते तुबुनानि कगया जारा तिनि आईपीएफटी खलायै ताबुबो पाकगै दंग एनसी देबरमानि बसाजुगनो बुद्रि दिहिनै आंगा ताकुक संनो सानान मुसुंगो एनसी देबरमा मेबार जमातियासन आईपीएफटी खलायै बरक हम तंफ्रुनो आईपीएफटी दफानि बागै मुंसा तुइमालिया तिनि आईपीएफटी पार्टी सादिवो लाइस लाख तंगनि जरावो बरक क्रिका सैसिमिसे बुई माइचाइ थांगनि लाइस लाख तंगनि जरावो आईपीएफटी नो बुद्रि बरक चिन दफान बागै ताम तुबनाय नर वान सुमिनाय दाइचे तिनि आईपीएफटी नि तामो डिमान्ड बीजेपी खाइनाय नंग प्रश्न खायो ताकुग्रक बीजेपी पार्टी नि तामो सानमुं दं आईपीएफटी नि ताम सानमुं दं मुंसा सानमुं गरै एकमात्र फातार सारुकनि गुलामी खलाय तिनि बरक लाख लाख टाका रां रिजागै थांदि बुबाग्रा प्रद्युत किशोरनो केबेङै आसारामबारि सह सारा त्रिपुरा जो बुट बसादे आ लक्ष लक्ष टाका रां बरक मानमानि तकसायनि बरकनो बरक बादे बागनायबा केबो मानगा बरक सुदु रां सावै दफानो केबेंनान बागै बुबाग्रानो केबेंनान बागै तिनि बरक खुरि फानो बरक 5 जन बरक तयै सारा आसारामबारि केन्द्र बरक दूर टू दूर प्रोग्राम खायनाय पाब्लिक नो जों तिनि बरं सानान मुजुंगो ताकुग्रक जों नो कक रं साखाय तिनि दफानो केबेंनाय दफारक से बरक से सिया नंनाय तिनि बक्तिदार होय जों बरक नो सिसारि मानि स्लाय तिनि बरक से सिसा बायसे दायचे साबनो बुट होय जों गप्लाय खायगाय तिनि हाव तिनि शासन नानि तिनि थिनां तिनि बागै गाहाम नानि तिनि 40,000 बैकलॉग चाकरी दंगनि आ 40,000 बैकलॉग जों एक बছর बिसिङाव चाकरी तुइलिनानि आ सरकार जों मातु बुनाय महाराजा मुक्ति खिकलायो दिल्ली नुंक्लांजागो तामुनि बागै दिल्ली नुंक्लांजाक दफा थामसांखा तिनि कांचनपुर থেকে সিমনা সাবরুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত ती प्रसारक तिनी थानसांगनि बागैनो तिनी आईपीएफटी बीजेपी दिल्लीव नुंक्लां जाग्या ती प्रामथा चिकन पार्टी मनो ती प्रामथा आंध्रस सिम्बल तयै चिकन पार्टी हिंजागै दंमनो किन्तु दफा थामसा दंगनि बागै आ दफानि नेतृत्व रनाय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनो दिल्ली सरकार नुंगै मातलाङो जे नों हाय बरनो चिनि दरकार देश को अब जैसे नेता चाहिए टी प्रासा को चाहिए देश की प्रधानमंत्री पर्यंत बुबाग्रानो रिंगै मातलाङो टी प्रासा थानसा तंगनि बागै आर जदि टी प्रासार फाइनाय चंबारियाव थानसा क्लायै गोबां सीट जदि जों जिदि मानखाय सारा पृथ्वीनि बरनो टी प्रासारनो सिनिनाय ताकुगो बिनि बागै जों टी प्रासार गुइबाय रां बै रिबाय पाइजागै जों रां करिं मनो रिकरिं मनो चिनि थानि हानो हमजाक बनी दफानो हमजाक बनी तकसाया ते बुनिया फावते क्लायानि बागै थिनां चिनि बागै शक्त पुक्त चिनि हा चिनि शासन चिनि अर भाई चनो केबो निर्यातन खायमन्यते आ दिन तो बुनानि हिंखाय आंग्र समारियो आं अनिमेश देबबर्माय नया दफानो मुथांनानि बागै बुबाग्रानि पार्टी ती प्रामथानो से बुट दे आंनो समारियो बुट होय गप्लाय खलाय जों थिनांगो सरकार गठन खायमानखाय आं अनिमेश देबबर्माबो नों बागै सामुंतान माननाय आं व्यक्तिनो बुट दि मा कगिया ती प्रामथानो जय खायनायखौ अनिमेश देबबर्मानो बुट मारनाय अनिमेश देबबर्मानो अरनि प्रतिनिधि तिनि आं खोनातक जाका चिनि अरनि वारियर्स ऑफ साउथ 1291 भूटो बुसक बुट माननो हिसाब खायले बरक नायखा 95% भोट अ तकसे एलाकानि बरक रगलिनाय आहाय क्लायै आसारामबारि केन्द्रआव
যদি চান প্রত্যেকটা নির্বাচনী ক্ষেত্র 48টা পুলিং বুথ তো নিয়া জরাং বেড়াই নাই বেখা প্রত্যেক বুথ সেন্টারও 80 থেকে 95% টিপ্রা মত বুথমান নাই তাকলাই जों চিনি কেনারগ্ন মেচে নেই 20,000 नि উপর বুথ বাই মেচে নেই তাকলাই ত্রিপুরা রেকর্ড সৃষ্টি খাই মানুষ এবং তিনি তকসায়ও পুইলাছেন ম মিটিং খাইগ্রাকা অরং থেকেনো চেংখা তেই কো গাংনংনো সাও যদি বিজয় মিছিল চেংনানি গাই অং তকসায় থেকেনো চেং বিজয় মিছিল চেংনাই হইছে কারণ নরম পুইলা অরং তিনি নির্বাচনী প্রচার নি হাকারিখা অরণ থেকে চিনি বিজয় রড বসুন শোনাই হইছে এবং ওয়ানানেন কোন কক্রে তাকলাই বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস তো যত বদল আইপিএফ টিনো মেচে নেই একা ত্রিপুরা মথা 34 থেকে 38টা সিট দখল খাইছেন তাকলাই সরকার আসুক নাই বিনিবাগে আম চাইনি তাকুকতেই বুকুচং তাওয়ানে সড়ক কাহা মুঙ্গা নাংনাই লোক কাহা মুঙ্গা নাংনাই বেকার চাকরি মান্না নাংনাই কৃষক লোন মান্না নাংনাই রাবার বাগান মুঙ্গা নাংনাই মিক্স ফ্রুট ভেজিটেবল নি বাগান মুঙ্গা নাংনাই অম বখরগ তুই প্রত্যেক চিনি ওয়ারিয়ার্স নগ নগ থাঙ্গি মাছ হানাই থিনাং যদি হামনা হাঙ্কাই আন্ধ্র সিম্বল বুট মারে নাই আর এমন ভাবে বাক্য চিনি কাহাম সেটা কেনাই কারো খবর খাইছে শাখাতেই ফাইকাইব 3 নম্বর তলাতেই গণিব 3 নম্বর নিঃসঙ্গানি কোনো কারণ করে যাইছে আর যারা বুট নাই চিনি বুটা রঙাং মাছ আরো থাঙ্গি কমাঙ্গি তা তঙ্গাবাই যাইছে অনেক সময় আরো হাববানি পরে আন্ধ্রসু সিম্বল ঋতুগুই মায়া অনেক বড় বকরক নিহিনজা হয়েছে বিশেষভাবে বরিছিল হিন্নাই বড় বড় খা ঋতুগুই আই রকাই তার ইতরেন দেখাইছে যদি ঋতুগুই সিম্বল টিখাই মায়া আনকাই আরো যে বুথ কর্মী তংনাই বড় ন সানাই অর ফাইগারি হিন্নমান নরক অর বড় আন্ধ্রসু সিম্বল তং আরো ফুনুক দিহনিব নরক ঋতুগ্রি মানু আর গনিব বুদ্রি মানে নরক 1 2 বাত রুই 3 নম্বরে সাকানি সিমিব তলান সিমিব 1 2 গনি 3 নম্বরে কনই কসারো আন্ধ্রসু সিম্বল আনি ফটো আরো মুগনাই নরক মন ফ্লাইটে মখাং মুকুম ফুলি দাও ফাকা খারো আইছে আং বাসকে মখাং ফুলি গাবনি হরসা আগে থুইছে মালাইলি আইছে ও নমিনেশন জমার নাম বাকি 3টা জোড়া নমিনেশন পেপার ঠিক মা খাই মুক্তি করি খাইবা ওয়াইছে মখাং ফুলি যাক ফটো বুই মানে মখাং ফুলি যাক ফটো নক নুগনাই আনি তাবুং চেহারা ন নাইয়াই আবরসে নাই দি দেখাইছে আবস আসল অনিমেজ মুখে বক্তৃতার নাই অনিমেজ আবস আসল বুট ডিজাইন নাই অনিমেজ 3 নম্বর আন্দ্রস সিম্বল বুট দিতে তাকুক ওয়ানানান করে নরং বাগি সামুং টাঙ্গেন বাগি 20 বছর আগে চাকরি আগারে আন ফাইমানে আইতে তাকলাই যদি সুযোগ মাংখাই আগে ব্যায়াম খাইনে ব্যায়াম খাই মো হয় মসসনে মথরনানি ততরা মথরনান যদি সুযোগ মাংখাই ফুনু কামুঙান ফান্ন মাই তাকলাই আসুক বছর নাসিংনে সরকারও থাঙ্গি যদি আচুক মাংখাই অনিমেজ নং বাগি তামো কাম খাই আন ফুনুক নাই আইছে আর ফুনুকনারি বাগে 20 বছর ওয়াতেই পান্তেই গোসাংমানি কুতুংমানো সহ্য খাইয়ে 20 বছর নাসিঙ্গি তখা দফান বাগে কাইসা সামুং কাহাম টাঙ্গানি সুযোগ আবনার অবশ্যই দিনাই আবহানি বুইধু তঙ্গ বিপক্ষ দল গোবাং প্রচার খাইনা ফাই মানো বং বাগেবো কিন্তু চিনি খুঞ্জুতেই মকল সজাগ মা তংনাই সিপিএম র তিনি প্রার্থী সিপিএম খাইনে রং সিপিএম খাই তংনা জরায়া 35 বছর সিপিএম নো সুযোগ রেখা হাক মাই থাঙ্গা কাইসা দাবি করে সিপিএম তিনি কোন দাবি সারাছে বুট বসাই দङ কিন্তু চিনি পার্টিনি দাবি হাম থাঙ্গানি তামো মুগলি তামো ওয়ানজে তামো থুরুক প্রত্যেক জাতিনো তৈই
ग्रेटर त्रिपुरालैंड संजानानि आ दाबिति तिनि बुबाग्रा दल संजाखा मो बदलनि दाबि दङो मो दाबिबायनो चिनि थिनांनो जों गाहामखै बानसे थांनानै चिनि बुसा बुतै बुसुक बुसाचों अ हाव मर्यादा तैयै मो चिनि हा नै कक्राक छाय थिनानै आ दाबि तिनि त्रिपुरा माथासिमि जोख्लायो नरनो फेम लगनान बागै कक बाय नेचन ना बागै गोबांना बरफ फाइमानो किन्तु चिनि आरि रगनो जों मा सानाय बीजेपी नि कोनो दाबि करे सीपीएम कोनो दाबि करे कांग्रेस नि चिनि बागै कोनो दाबि करे जों नुखाबले निनि जितेंद्र चौधरी आगि मंत्री दंमोनि सीपीएम रं सादिक मुख्यमंत्री जानान जराखा एमपी स्नामबि रहरजा कायजे जों नुखा रेवती मोहन त्रिपुरा बीजेपी नि खरचा सुशिक्षित एमपी आ बरंनो बाद्रुइसे विकास देवबर्मानो स्कूल से ठिकाना करे आ बरंनो तिनी जनजाति मोर्चानि सभापति बानगिरु आमति कक रगनो जों मैथु मा खालायनाय बुइनि तला तङै त्रिपुरा साथै मोथांजाग्लिया बुबाग्रानि तला तङै जों जत्तनो यूनाइटेडनि 1500 मार्काव बुट रुइ दाख्लै खोप्लाय खालायगायसे चिनि हा चिनि थिनां चिनि बुसाबुति रक सुरक्षित दंनाय आं गोबां कक सालिया मोसे कक सावैनो जत्त चिनि मआमचाइनि ताखुक तै बुकुक चंनो हामबाय याफारै तै चंनो 1500 सिमलो बुट रुइ गोबां बुटबाय खोप्लाय खालायदिनि कबगै आनि बक्तब्य आंरन मथाका त्रिपुरा माथा लंग लिभ बुबाग्रा लंग लिभ